Bangladesh team victor in this intense high voltage mega grand finale match. And the new batsman steps in, the overseas player Mr. Kamil. Let's see Kamil के बल्ले से क्या इस मैच में देखते हैं। बखूबी बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया है इस गेंद पे मिस्टर शिबू ने। अगले गेंद में क्या प्रदर्शन करने वाले हैं वो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। Kamil on the strike and Shibu with a ball. জুম ঠিক আছে নি দেখো সাইন এখানে অত্যন্ত নেটওয়ার্ক খারাপ তো বাধ্য ইয়া ল্যাপটপ অফ ক্যামেরা অফ করিয়া মোবাইল দিয়া আপনারা দেখানোর চেষ্টা করিয়া তো আপনারা লাইভটা একটু শেয়ার করে জুম ঠিক আছে নি কইও যায় এখানে অত ক্রাউড মানে देखते हैं क्या ট্রাইপডও আনছি না ক্যামেরা ট্রাইপডও আনছি না আর এখন হাতও ধরি আপনারা দেখাই আর কি মানে পরে গিয়া বাইরে গিয়া কানেক্ট করলাম আর মানে নেটওয়ার্কটা কানেক্ট করলাম বাইরে গিয়া কিন্তু কত ক্রাউড আর মানে যার কোনো মানে মানে কইয়া লাভ নাই আর তো আপনার কাছে দুঃখিত যে আজকে এইচডি কোয়ালিটি প্লাস স্কোর কার্ড দেখাইতে পারছি না বাট হাতও জলে রইব আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করবো আমি কিছু কিবা মারছ না ভাইব ভাইসকল যারা যারা আসো লাইভটা শেয়ার করে দিও স্কোর স্কোর আমি কই আর এক হাত দিক ধরি আর একটা মোবাইল আমি আর একটা মোবাইল স্কোর দেখা যায় না কারণ নেটওয়ার্ক খুলে না আর ল্যাপটপ ও ক্যামেরার মানে বহুত বেশি নেটওয়ার্ক লাগে আর স্কোরও দেখা যান না কারণ হইলে গিয়া মোবাইলও স্কোর খুলেন না এখান থেকে আব্দুল্লাহ আহমেদ ফার্স্ট ইনিংস চলে एंड इसी के साथ चौथी ओवर की समाप्ति होते हुए कुल 4 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या है 35 विद द लास्ट 3 विकेट्स टीम আমাদের দুজনে খেলা চলে ভাই তুফকানা ফাইনাল চলে যা 3 विकेट के नुकसान पे টার্গেট अब ফার্স্ট ইনিংস চলে শাহিদ আক্তার চৌধুরী ভাই 3 ओवर का गेम बाकी फर्स्ट इनिंग्स তো আজার হোসেন তৈবার জায়গা নাই ভাই কিছু তো কোনো জায়গা তৈবার জায়গা নাই কারণ মোবাইলের ট্রাইপড আনছি না ক্যামেরার ট্রাইপড আনছি ও ক্যামেরা লড়িব ভাই আমি হাত দি রাহুল দাস আমি হাত দি দরিয়া করি আর কারণ ক্যামেরার ট্রাইপড আনছি বাট মোবাইলের ট্রাইপড আনছি না হয়তো ক্যামেরা দিয়ে করমু লাগিয়া মানে মোবাইলও স্লো কানেকশন মারে কাফের হইল গিয়া আমার হাত দি ধরা হাত দিয়ে আমি লাইভ করি আর দ্যাটস ওয়াই ফার্স্ট ইনিংস শেষ হোক দেখি যদি কোনো জায়গাতে রাখা যায়
কিন্তু ওটা শুনি রে বেটা আমার ये ओवर डाले हैं मेसी का फेंक कर दिल्ली एक्सप्रेस भाई जी बहुत बेहतरीन शॉट সবরও নেটওয়ার্কে প্রবলেম করে इस बार मंजूर थोड़ी सी आलम भाई। दिशा से बढ़ के फिलहाल में सत्ता पेश और ओवर के पहले गेंद पे अत्यधिक रन मिला वाइड बॉल के रूप में হয় বদরুল ইসলাম আজকে ফাইনাল চলে फिलहाल इस ओवर में बदबोरम में सत्ता पेश দেখি ফার্স্ট ইনিংস শেষ হওয়ার বাদে যদি কোনো ব্যাট রিপোর্ট পাই আমি একটা ব্যবস্থা করি আর দেখি ফার্স্ট ইনিংস আপনারা দেখাইলাই খেলা চলে আইল বয়েজ ভার্সাস তোমার টাইগার জিন্দা হ্যায় কুল কুল তুলে খালি রাখ বাদে ফার্স্ট ইনিংস বাদে আটাই দিই और काफी है फिलहाल बदबोर कीपर मिस्टर शामिल ওই তোরা স্কোর দেখাও না রে ওই স্কোর দেখা যায়নি যখন देखते हैं उनका डिसीजन স্কোর দেখা যায়নি যখন লাইব না স্কোর দেওয়ার কত হয়েছে কত না शामिल ने पर फेयर डिसीजन में काम पाया बखूबी बढ़िया तरीके से चकमा दिया इस गेंद पे मिस्टर पॉल को नेक्स्ट बॉल চার ওভার এক বল 46 এক উইকেট फिर से करना लेकिन চার উইকেট চার ওভার এক বল 47 রান 4 উইকেট আপনারা উনকে নিলাম কইও যায় इस पाकिस्तानी बल्लेबाजों को ये बहुत ही ज्यादा इंटेंस मुकाबला है ऐसे रनआउट के मौके दोबारा नहीं मिलने वाले आपको मिस्टर शामिल सो प्लीज चौकन्ना न रहिए क्योंकि मैच बहुत ही ज्यादा इंटेंस सीरीज में है इस बार दोनों ही बल्लेबाज बखूबी अपना रोल निभा रहे हैं बीइंग द बैट्समैन तपिश with the ball again and JBL strike इस बार मिसफील्ड होता हुआ राशिद द्वारा बखूबी बढ़िया तरीके से कट लगा है इस बार जेबी ने थर्ड मैन की दिशा पे एंडेड वन फॉर ও ইনো তো হাত ইনো রাতে রাতে আমার হাত তো খুলিয়া পড়ি যাই পুরি ভাই সেটা না করে রাত मिस्टर जेबी ने धीमे हाथों से সাহেব লস্কর মোস্ট ওয়েলকাম ভাই আমরা কারণ बाउंड्री আমার এই পেজও যারা যারা জড়িত আছো সবও मिस्टर जेबी तपिश with the ball again একটা আশা JBL strike সবও খেলা দেখতো তো এর লাগি হাত গেলে যাও কি লাইভ দেখানোর চেষ্টা করবো खाली दिल्ली आओ ना। আচ্ছা ক্রিকেট তো দেখি স্কোর আপডেট দিলে বুঝছো না ওভার ওভারে স্কোর আপডেট দিলে ক্রিকেট আমি দোনো হাত দিয়ে মোবাইল ধরছি প্লাস স্কোর দেখতে পারি আর খেলা আজকে 9 ওভারে मानसे तो नेटवर्क जाम करेंगे भाई थोड़ा बहुत आते काफे तो खराब ही ना है लाइट একটু খেয়াল মারি দিও বড় ভাই সব যারা আছে আপনারা আওয়াজ শুনতে পারবেননি অডিয়েন্স অডিয়েন্স মানে অডিয়েন্সও লাগান আর কিছু হওয়া যান না
মোবাইলের ট্রাইপডটা আনিলে ভাই সকল এক্সট্রিমলি সরি, আমরা ক্যামেরার মাধ্যমে লাইভটা দেখাইতে পারি আমরা বহুত চেষ্টা করছিলাম ক্যামেরার মাধ্যমে লাইভটা দেখাইতাম, বাট আনফর্চুনেটলি নেটওয়ার্ক ইস্যুর কারণে আমরা দেখাইতে পারবো না। যতটুকু সম্ভব আমরা মোবাইলে দেখাইলাম। তো আপনারা একটু ব্যাক করিয়া দেখিলাও চাইন আউট নি না আউট নেই, আপনারা ডিসিশন একটু কমেন্ট বক্সের মধ্যে জানান। But at the end of the decision is final decision. Selim, dia run lagi mati. যেখানে আছে আপনারা সেখানে থাকুন। ভিডিওটার সঙ্গে একটু শেয়ার করি কাইন্ডলি, আমরা হাতে মোবাইল নিয়ে লাইভ দেখাইলাম। প্রশাসন আছে, সবদিকে দেখবেন। আমি চারিদিকে কর্মকর্তা আপনার যেখানে আছেন সেখানে থাকুন। এখন ঠিক আছে নি ক্যামেরার অ্যাঙ্গেলটা করি একটু। আম্পায়ার ডিসিশন আউট, বাট ব্যাটসম্যানের কইতে আছে যে ব্যাটে লাগছে না, ওটা নিয়ে একটু মানে কথা চলে। আমি দুই দলের অনুরোধ করছি সবাই মাঠে প্রবেশ করবেন না। ব্যাটিং গাইছে সলমান খুরশিদ টাকাদার। আমি আমাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীরা আছেন, দয়া করে বাকিদেরকে মাঠের বাইরে যা কিছুই হোক না কেন 107 আসো লাইভে, আশা করি শেয়ার করলে এটলিস্ট 307 তো হইব, আরো 200 জন বাড়বো। বহুত কষ্ট করিয়া ভাই মানে হাতে নিয়া মোবাইল নিয়ে লাইভ করতে আসি, একটু আপনারা শেয়ার করুন। নেটওয়ার্ক নাই, এরপরে আমরা মানে মোবাইল দিয়া করতাম,
Now Salman Salman Shuriar is on strike. कोई गलती की नहीं इस कैच को लपकने में शिव खान जबरदस्त दो मिनट के लिए प्लीज मैच को रोका जाएगा। तभी को मैं सभी दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ कि कबड्डी सिर्फ 2 मिनट के लिए मैच को थोड़ा टाइम के लिए पॉज किया जाएगा। सो आप लोग दिल थाम के बैठे रहिए क्योंकि अगले कुछ मिनट में फिर से मैच स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ 2 मिनट के लिए मैच को रोका जा रहा है बाय द कमिटी मेंबर्स। भाई खेला हुई लोग या बेरेंगा सॉरी तूपखाना খেলা বাই শিলচর তুপখানা আইসলাম আমরা ক্যামেরা নিয়া বাট আনফর্চুনেটলি ক্যামেরার মাধ্যমে দেখাইতে পারলাম না জাস্ট বিকজ অফ নেটওয়ার্ক ইস্যু যার লাগে আমরা মোবাইল থেকে করলাম। আশা করি আমি কমেন্ট্রি করবো লাগো ইয়া চেয়ারটা দিলাস না চেয়ারটা দিলা বাইরে যাইব Let's see what happens in the next balls and the next consecutive overs. অলপ সাইড দিব বিচাৰিছে The umpires are on the field again. Fifty-one. Tell them 51. ইটো ওলাই দিবা নেকি ইটো ওলাই দিবা নেকি না রাখিয়া কর কোনো অসুবিধা নাই এইফালে খেলার মধ্যে এরকম উত্তেজনাকর পরিস্থিতি থাকতেই পারে কোনো বড় ব্যাপার না, তবু আমরা চাইব উত্তেজনা শেষে খেলা চেয়ার দিলাইলে তো আমি বারে পড়ে গেলাম সরি ওই যে ছোট চেয়ার ও না জায়গায় পাশে তো ক্যামেরার নিচে বই দিও ওটা তোর মোবাইল জামু কেমনে বেঁচে গেছে যাবো পারিব নাকি शिव खान की कोई मौका दिया नहीं इस बार बैट्समैन मिस्टर पॉल को एंड देयर्स अ ब्यूटीफुल बैट डिलीवरी চুলেটা দিলা বাহ স্টেজে আমাদের অতিথি ছাড়া বাকি যারা আছেন আমি অনুরোধ করছি নেমেলেন আপনারা इस बार ड्राइव किया तो उसके साथ पिकलार मौजूद इधर बस एक सिंगल चलाने में सक्षम इस बार अरिजीत महापात्रा पॉल एंड स्ट्राइक पे है इस बार द न्यू बैट्समैन স্টেজে যারা আছেন আপনাদের অনুরোধ করছি আপনারা নেমে যান স্টেজে যারা আছেন কমিটির কর্মকর্তা দয়া করে স্টেজে বাকি যারা আছে ওকে নামানোর জন্য আপনারা একটু সহায়তা করবেন হিলডল নকৰিব শিপন হিলডল কৰিব লাগে কাৰণ আমরা ক্যামেরা নিয়ে আইছিলাম বুঝছো ক্যামেরা নেটওয়ার্ক ইস্যু যার লাগে আমরা মোবাইল দিয়ে করতে পাইতো running towards the crease
अल्लाह काफ़ी जोर से घुमाया था, लेकिन संपर्क नहीं लगी और सीधा विकेट कीपर के पास और एक डॉट बॉल यहाँ पे पूरी तरह से अभी तक बांध के रखे हैं टाइगर जिंदा है ने आहिल बॉयज को। हालांकि कोशिश बरकरार है आहिल बॉयज का, लेकिन लगातार एक के बाद एक विकेट देते रहे और एक मुश्किल स्थिति पर अब आहिल बॉयज लगेन फिर से बल्ला काफी जोर से घुमाया, लेकिन पूरी तरह से चूके बल्लेबाज और सीधा विकेट। बेहतरीन फील्डिंग जिसके चलते और एक बल्लेबाज को खेलने की और रास्ता दिखाया यहाँ पे टाइगर जिंदा है ने। ही प्रदर्शन दिखाई दे जा रहा है सभी प्लेयर से, जैसी बल्लेबाजी वैसी गेंदबाजी एवं वैसी फील्डिंग भी टॉप नॉच लेवल मैच इट इज। আমরা ফাইনাল ম্যাচ উপভোগ করছি আমাদের স্পন্সর এক্সকোর জিন্দাল টিম সব বাকি যারা আমাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সবাইকে আমরা ধন্যবাদ জানাই এই অঞ্চলের সকল দর্শককে আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতা এবং আপনাদের উপস্থিতিতে এই খেলা সুন্দর এবং সুন্দরভাবে চলছে তার উত্তেজনা Six. It was by the bat of Mr. Ajit Mahapatra, well known as Paul, the big fish of tennis ball cricket. After the finishing of 6 over, the team won is 58 with a loss of 5 wickets. Let me say it again. 6 over की समाप्ति पे कुल रन संख्या 58. मैं सभी को फिर से बताना चाहता हूँ ओवर की समाप्ति पर कुल रन संख्या 58 एंड अभी लास्ट विकेट बाकी टीम आहिल बॉयज का। इसके बाद लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस ओवर एंड इस बार है द लोकल बॉय मिस्टर एलेक्स शाजिम विद द बॉल एंड स्ट्राइक में है that was a bouncy delivery. That was a bouncy delivery by the Mr. Shajin and फिर से अपील करते हुए बैट्समैन थोड़ा बातों का बदलाव होते हुए दोनों टीम के प्लेयर्स के बीच अंपायर को बहुत ही ज्यादा इश्यू होता हुआ বল মারতে মোবাইল ধরা দেখতে ভিডিওটা একটু শেয়ার করো, বহুত কষ্টে মোবাইল হাঁটুর উপরে রাখিয়া লাইভ করিয়া। इस बार उठा के मारने का प्रयास किया in the next balls. Shajim with the ball again, bowling towards the crease. इस बार फिर से अतिरिक्त बाउंस मिलता हुआ गेंद को अपील किया है कीपर शामिम ने प्लीज फील्डिंग टीम आप लोग अंपायर से बहस मत कीजिए, उनका डिसीजन फाइनल को कंसीडर किया जाएगा। शामिम प्लीज कहते हैं मिस्टर शामिम प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, आप पूरे खेल का दृष्टिकोण खराब कर रहे हैं। प्लीज अंपायर ने अपना डिसीजन दे दिया है, सो प्लीज डोंट आर्ग्यू। शामिम से मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, ऐसा करके आप लोग पूरे इस खेल का रोमांच खराब कर रहे हैं। प्लीज मिस्टर शामिम डिसीजन फाइनल डिसीजन कंसीडर किया जाएगा। प्लीज शामिम प्लीज कम बैक ऑन योर पोजीशन।
Arijit Mahapass on strike. Over to Agni. Towards the left side, and maximum challenge is actually is by Arijit Mahapass. बढ़िया तरीके से फ्लिक किया अरिजीत महापात्रा ने इस गेम को बखूबी कंट्रोल किया इस बार. The 1 man is standing on the crease for the team Army Boys. बखूबी तरीके से गेम को जज किया. बॉल ने बढ़िया 6 towards the left side. एकदम हाई वोल्टेज मैच बेतला गरम गरम मैच Mr. Paul, the big fish of his ball cricket. नाम का परिचय दे रहे फिलहाल मिस्टर पॉल. क्या ही बखूबी बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश किया जा रहा है पॉल के द्वारा. 2 consecutive success in these 2 balls. काफी महंगा साबित हो रहा है फिलहाल शाहजी मिसोजा में. देखते हैं अगले गेंद में क्या होने वाला है. Will Mr. Paul be able to score some maximums again? Let's see what happens. Shahin with a ball again, and Paul on strike. Next ball of the over. Shahin with the ball. Oh, that was a beauty. স্কোর কত হয়েছে ওর আমার তো খুলেন না নেটওয়ার্কে খুলেন না Total check and उम्मीद करते हैं अपना द्वार पर आपको के लिए स्कोर करना. একটু কেউ স্কোরটা খুনা दर्शक भी आगे भी तो दिखाना. सगा इलाज की 73 आहिल भाई ये पहले बल्लेबाजी करके कुल रन बनाए 72. 7 ओवर की समाप्ति पे अभी टीम टाइगर जिंदा को जीतने के लिए जा रहा होगा. 7 ओवर में 73 रन्स टू काउंटर दिस मैच. ও সলমান ও সলমান সলমান দে ডাক দিস না ভাই সলমান সলমান ও সলমান ও সলমান ও সলমান हमें गति दिया है निशान आपका देवरी जरा काउंटर से जरा साइड दिया स्टेज जरा दाहिने से देवरी आप गति दिया है एक दिन আমটা আপনারা সাইড দিলাইবা. ওই যে হইছে ফরিদ এখন ব্রেক আছে বে অতিথি অকল মাঠো বলে নামবা আমদানি ও ওই তো দেখিল আছে 1 মিনিট আমি হনো কিবা যাইতাম কি কোন রাখিয়া বল আমার বদলা বদলি করিছে আয় 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 কোন দে আমার ওই চলে মুনির না কোনো গুটাইন ট্রাইপড একটা দেখিচ্ছে না সেটি বলে সেকেন্ড ইনিংস রাখিয়া করা যায় पहले बल्लेबाजी करके टीम आहिल बॉयज ने कुल रन बनाए हैं 7 ओवर में 72. सो अब तक जीतना है तो सलीम भाई फिर भाई आना 3 रन्स बनाने होंगे. ओ सलीम भाई Let's see what happens in the second innings to give पहला innings ऊपर एक जट नाम होना and intensa. So let's see what happens in the second innings. ओ जगत खड़ा खड़ा नाम होना दिग्गज प्लेयर्स भी मौजूद है टीम टाइगर जिंदा के टीम्स में. आज मुस्तफिक मिस्टर शामिल मिस्टर अली तफसील तो ड्राइव ओगुरु ऊपर तो इले तो लड़ी तो ना कम लड़ी सो मैं आप सभी को फिर से बताना चाहता हूँ कि दिल थाम के बैठिए आप लोग.
क्योंकि वैसे। सेकंड इनिंग्स में हमें टाइगर को बल्लेबाजी का नजारा पेश किया जा रहा है टाइगर ওইব ওইব তুমি আরো তুমি আরো The match is going to begin in few minutes. ও মোবাইল থইয়া আম্পায়ারদের অনুরোধ করছি আপনারা মাঠে নেমে পড়ুন এমনিতেই আমরা দেরিতে চলছে খেলা শুরু হবে এখনই ও এখন মোটামুটি একটা রাখিয়া করা যাইব আহিল ব্রাদার্স তোরা ভূমিকম্প দিব বুঝছো না খারাপ পাইও না আমি অনুরোধ করবো মাঠে নামার জন্য এবং যদি কেউ মাঠের মধ্যে থাকেন আজকে সবার কাছে ক্ষমা প্রার্থী ডিউ টু নেটওয়ার্কের লাগি কিছু করতে পারছি না তো অ্যাজ পার কমিটমেন্ট কমিটির কর্মকর্তা যারা আছেন আমরা খাড়া উতরিতে পারছি না সো এর লাগি সরি এক্সট্রিমলি সরি বলছেন মাঠের মধ্যে কেউ প্রবেশ করে তাদেরকে বাইরে বের করে নেটওয়ার্ক আমরা হাতে কিছু নাই অনেক পুরনো আপনারা অনেক ক্রিকেট খেলেছেন আপনারা জানেন আম্পায়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত আমরা চাইব খেলোয়াড় সুলভ ক্রীড়া সুলভ মনোভাব রেখে যাতে এই দ্বিতীয় ইনিংসে হয় সে দুই আম্পায়ারকে অনুরোধ করছি আপনারা মাঠে নেমে তাড়াতাড়ি খেলাটা শুরু করুন দ্বিতীয় ইনিংস দেখার জন্য সবাই মুখিয়ে আছি আহিল ব্রাদার্স ভার্সেস টাইগার জিন্দা হয়ে শেষ হাসিটা কার হয় আমরা দেখব মাঠে নেমে গেছেন দুই আম্পায়ার দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়ে এখনই শুরু হবে আমরা সবাই চিত্তে বসে আছি খেলা এখনই শুরু হবে ট্রাইপড বাই এই মোবাইলের তোমার তোমার ক্যামেরার পুরো সেট আপ আনছি না নি আমরা তো এর লাগিয়া মোবাইলের ট্রাইপডটা আনছি না আর ক্যামেরার ট্রাইপডও মোবাইলটা হ্যাং করা যায় না তখন মানে হাত দিয়ে দরিয়া করি আর মানে এখনো মানে এয়ারটেল জিও এয়ারটেল একটু একটু পায় ওর লাগিয়ে একটু কম রেজলিউশন দিয়ে মোবাইল দিয়ে করি আর মোবাইল তো আর হিলেও না ক্যামেরা তো আর হিলেও না মানে দাদার ক্যামেরা দিয়ে দাদার মোবাইল আমি তো কত ও মানে লাইভ করা যায় সব নেটওয়ার্কে ডিস্টার্ব দেবে একটা নেটওয়ার্ক তো খেয়ের সবে তো রেকর্ডিং করে ইনু মানে যারা যারা লাইভে মানে লাইভ করার লাগে আইসুন সেও এখন সবে মানে খালি রাজভাই মনে হয় খালি তোমার ওই লাইভ করডা মনে হয় আর বাকি সবে রেকর্ডিং করডা খেয়ের কিচ্ছু করার নাই নেটওয়ার্ক খেয়ের দেন না মানে ফরিদি ভাইয়ে মানে তাই একটা মানুষ লাইভ চলেন না তো মানে সবে ট্রাইপড রেকর্ডিং করতা বাদে মানে আই থিঙ্ক ফরিদি ভাই ম্যাচ আপলোড করতা বাট আমার লাগে মানে রেকর্ডিংটা কি আমার লাইভ দেখানি যতটুকু পারি আমি আমার ফ্যান যারা আছে আমার পেজে সব LTMM উমঙ্গ যারাও আছেন সব লয়াল ফ্যান তো সবে সাপোর্ট করে নেন লাগি মানে এটা আমার দেখাইতে লাগবো মানে আমি ওরকম মনে করি আর আমার এই পেজের ফ্যান যারা আছে সব আমি সব কিছু মনে করি তো আমার লাগে রেকর্ডিং থেকে লাইভ ম্যাটার করে বেশি তো লাইভ যতটুকু থাকক যেরকম পারি ওরকম দেখানোর চেষ্টা করি আর আমি বাকি ভুল ত্রুটি মাফ করবো আপনারা কারণ ক্রাউড বেশি হওয়ার পরে নেটওয়ার্কের এই প্রবলেমটা এই জায়গাত নাই সব জায়গায় তো থাকে কম বেশ বাট একটু যদি সাপোর্ট করতো নেটওয়ার্কে কাম হয়ে গেল যাতে আমরা আপনাদের সহযোগিতায়
জিতবো ওই মনে জেমা রন করে দিছে কিতা কইতাম পৌঁছাই নত আশা লইয়া আইসলাম আইলাম 5টার সময় আইয়া সেট আপ রেডি করলাম অত কষ্ট করি তো আমার ফ্যান যারা আছেন পেজের কিন্তু তারা খেলাটা সুন্দর মতো দেখাইতে পারলাম না যাই হোক ওটা দিকেও অতটুকু মানে দেখেন আপনারা ব্যাটিংয়ে আছেন শামিম আর নন স্ট্রাইকে ফুজেল সেলিম ওই দেখছেন টার্গেট কত হ্যাঁ 73 নি 73 নি ওই সেলিম 73 নি 73 টার্গেট আপনারা প্রেডিক্ট করবা খেয়ে জিতব জামিল ভাই 73 টার্গেট 7 ওভারে সুজন দাস ভাই 73 টার্গেট 7 ওভার না নি সেলিম ও সেলিম 7 ওভারে লাগে 73 টার্গেট স্ট্রাইকে আছেন শামিম আহমেদ মীর একজন বরাকবেলির টপ 5 এর মধ্যে একজন পারফেক্ট অলরাউন্ডার আর নন স্ট্রাইকে ফুজেল খুবই ফর্মে আছেন এই সিজনে কিপার সম্রাট বিলাল লস্কর ভাই ফাইনাল চলের ভাই জিহান শাহরিয়া ভাই নেটওয়ার্ক ইস্যু ডিউ টু ও ভাই জামিল ভাই লড়াইয়া নাই হাত দিয়ে ধরা ট্রাইপড নাই সো আপনারা একটু অ্যাডজাস্ট করিলেন আর নেক্সট দিন কোনো ক্যামেরা লইয়া গেলে সঙ্গে মোবাইলের ট্রাইপডটা রাখবো যদি মোবাইলের ক্যামেরার নেটওয়ার্ক যদি চলে না তাহলে ব্যাকআপর লাগি মোবাইলের ট্রাইপড লগে রাখবো তো আজকে আনছি না এর লাগে এটা ভুক্তভোগী আজকে তো যাই হোক 7 ওভার কোনো রকম দেখানোর চেষ্টা করি আর আমি ফার্স্ট প্রাইজ হইলে হান্টার সেকেন্ড হইলে স্কুটি বিলাল লস্কর ভাই এটা কিছু নাই আমার এই পেজের যারা ফ্যান আছে তারা লাগি বহুত কিছু করতে আমি রাজি আছি আমার কোনো অসুবিধা নাই এটারে আমি কষ্ট মনে করি না বাট একটু মোবাইলে খাপিব আপনারা তো অ্যাডজাস্ট করিলেই ভাই কিন্তু হাত দিয়ে ধরছি না হাত কত সময় ধরার পরে ভাই ফাইবার উইবার সব লাগাইছি ফাইবার ভাই 200-300 কেবিও করে মারেও না কিন্তু ফাইবারে অ্যাটলিস্ট 5 Mbps করে মারতে লাগে পরে কোয়ালিটি কমাইলাম না কোনো অবস্থায় পারছি না এরপরে বাঁশ লাগাইলাম বাঁশ লাগাইয়া ফাইবার লাগাইলাম সব জিনিসও বিফল হয়ে গেছে সো নেক্সট দিন মানে ট্রাইপডটা লগে রাখবো অ্যাটলিস্ট মোবাইল দিয়ে কোয়ালিটি কমও বালা অ্যাটলিস্ট দেখানোর চেষ্টা করবো আর ব্যাকআপর লাগে আপনারা যারা যারা আসো একটু লাইভটা শেয়ার করে দিও খেলা স্টার্ট হবো প্রথম ওভার আবার স্টার্ট হয়েছে না আপনারা লাইভটা একটু কষ্ট করে শেয়ার করে দিলাম আর কমেন্টে জানাইবে আপনারা মত অপিনিয়নটা জানাইবা কারণ শান চৌধুরী ভাই ওয়াইফাই ছাড়া ক্যামেরা অন হইতো না সব জায়গায় তো ক্যামেরা দিয়ে করছি মানে ওয়াইফাইবার পুরা পাইছি খেয়ে জিতবো সবে কমেন্ট পৌঁছাই 7 ওভারে 73 লাগে ও মাসুদ আহমেদ ভাই 9 সাইড second innings is going to start.
বাল লস্কর ভাই ওই ঠিক আছে সবে প্রেডিকশন করো মানুষ তো আর কইয়া লাভ নাই মানে মানুষ আপনারা যারা মানে ব্যারিকেডের সামনে যারা মানুষ তারা সব এমনি আর বাকি সব পিছনে যারা আছেন সব গাড়ির ঘুরে দাঁড়াচ্ছে সব টার্গেট 73 मिस्टर जुएल with the safe hands बस एक सिंगल चलाने में सक्षम ओवर की पहली गेंद पे एंड इस बार स्ट्राइक पे आए हैं डबल मिस्टर हेलीकॉप्टर फुजिया हमारे स्ट्राइक पे हेलीकॉप्टर फुजिया क्या प्रदर्शन दिखाने वाले हैं वो इस फाइनल मुकाबले में Fujal on strike and Shoaib with a ball. And in ऐलान दी चैंपियन से तुम्हार वेलकम फाइनल भाई शान चौधरी भाई अलवाला कुछ ना ওখানে আইবার লাগি নিজের কাজ একটু আগে শেষ করতে পার্সোনাল লাইফ প্রফেশনাল লাইফ বাই মেনটেন করা বহুত টাফ হয়ে যায় লাগে আর अब वो रताबाड़ी तो একদিন দেখতে পারতেন রতাবাড়ি एक अतिरिक्त रन मिला इस बार बैटिंग टीम को वाइड बॉल के रूप में शोएब का बॉल अगेन एंड फुजाल इज बैक ऑन द स्ट्राइक शोएब with the ball again और ये आउट छक्के के लिए जिक्र कर नहीं पाए and Shoaib shine for his team with the wicket of helicopter Fujal इस बार हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया पहले ओवर में फुजाल गिरी आगे स्कोरिंग some runs for his team and the new batsman steps in as Mr. Shoaib Majumdar the MVP of our bowling इस बार बल्लेबाजी का भार संभालने वाले हैं और हेलीकॉप्टर क्रैश हुई शोएब मजूमदार देखते हैं इस फाइनल मुकाबले में क्या प्रदर्शन दिखाई दे रहा है उनके बल्ले से अब आए सुहेल मजूमदार भाई क्या जाइबो টার্গেট আবু সাইদ সাইদুল টার্গেট হল 73 সেলিম একেবারে কত হইছে স্কোরটা কস না 8 রান নি হয় আরডিএক্স প্লেন ক্র্যাশ হয়ে গেছে
বিশেল একটা মারিয়া উঠে গেছে Let's see. এক ওভারে 8 রান হয়েছে 2 নম্বর ওভার চলে ফার্স্ট ওভার চলে না 8 রান Beautiful delivery was. Penalty wicket. Shahid Rashid Rafi checking with the আপনারা বলছেন বাইনি নাকি যা হাইলাকান্দি কোনটা ভাই তানবীর খাদিম ইনা ফাইনাল হলো হাইলাকান্দি কোনটা ভাই डिस्कस किया गया है आपस में इसलिए वो दोनों ताना था उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है इस मैच का ওই সেলিম বলো কে রে कुछ प्रेशराइज मत कीजिए হ্যাঁ সৌরভ বলো লিগে সৌরভ সাইড ঠিক আছে খেলা থেকে কোন বাজাইও না রে কপিরাইট মারি দিব বাজাইও না কোনো একশো মানুষ প্লিজ মাথা ঢুকবে না খেলাও কোনো কোন মানে ফাইনাল খেলা প্লিজ কোনো একশো মানুষ অনুরোধ করা হবে কমিটি থেকে যে আপনারা মাথা পিঠে ঢুকতে পারবে না ক্লিয়ার স্ট্রিক কোনো ভলেন্টিয়ার ঢুকতে পারবে না কোনো ভলেন্টিয়ার না মাথা পিঠে आप सुन रहे हैं बच्चा प्लीज प्लेयर हमारा प्लीज अनुरोध हो रहा है अंपायर से रिस्पांसिबिलिटी देना चाहिए मैच है কোনো एक्स्ट्रा प्रेशर दिखाए ना নারায়ণপুর বাই ফ্যালকন কার্নিভেলস মানে পাঁচগাম চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আর ও সরি স্ট্রিট সিক্সার হয়েছে মাত্র বেদনা করে রিবা পাইলাই তোমার খেলা খালি রেকর্ড Please, please. The lady may use the only group, please. Please, please, stop. कैप्टन व्यतीत খেলা আজই থাকবে উত্তেজিত হবেন না শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে খেলা করতে দেন দর্শককে আনন্দ নিতে দেন মাঠ চালিয়ে খেলা থেকে আসবেন না সব বাইরে রাখেন কেউ খেলার মাঠে ঢুকবেন না কেউ ঢুকবেন না সব বাইরে রাখেন সেলিম আমার হাত উলিয়ে উলিয়ে পড়লে দুলিয়া নিয়ে যেতে পারি হাত উলিয়ে পড়লে হাত আমার বাড়িতে নিয়েছে খেলা শুরু হইব আপনারা আর লাইভকে ফাঁকা দিয়া আমার যারা মারতো না শেয়ার করি দাও দয়া করিয়া
फिर से सवाल कीजिए आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है लगातार से प्लीज अपनी जगह में आ जाइए लगातार से বেজাল তো আম্পায়ারে লেগ বাই দিছে বাদে চেঞ্জ তো ওটা বাড়ি प्लीज शोल्डर क्या इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति होते हुए কত হইছে সেলিম একবারে একবারে 12 রান হইছে আরে বড় ভাই এগুলো লড়িও না বড় ভাই তুইও না আমি লড়ি যাই the team is 12 runs without any wickets loss রান হইছে 73 টার্গেট 7 ওভারে খেলা আর রান হইছে একবারে 12 রান রইছে 6 ওভার লাইভটা শেয়ার করছেন একটু হাত তুলো স্যার লাইভটা একটু শেয়ার করে দিও थोड़ी सी गलती कर दी माफ कर दीजिए एक विकेट के नुकसान से বলার ওভারসিজ বলার তন্ময় ত্যাগিনী তে বিজয় ত্যাগী ওভারসিজ বলার নামটা কই আর হ্যাঁ কামিল কামিল ত্যাগী उत्तराखंड ब्यूटीफुल डिलीवरी बाय द बॉलर ऑफ सकाबल थोड़ी के लिए बचे इस बार शामिल ओए कामिल त्यागी रॉकेट से कामिल के हाथ से দুবার বলগুইয়া ভাই আমি হাত দিয়ে ধরছি মোবাইলের লাগে একটু হাফের এর লাগে আমি দুঃখিত আপনারা কাছে একটু অ্যাডজাস্ট করিলেন আপনারা হোয়াইট হয়েছি সালিম এখন কিছু হয়েছে আমি আর কিছু বুঝছি নাই বলে বলে একজন অডিয়েন্সে কইছো এটা বল গুলে মেসি বাইলে বলে বলে ছয় মারবে কেন কথা কত আনা সঠিক খেলা কবুল ভাই খেলা চলে তুফানা তিলচার তুফানা ওরে নো বল আই জেলিম ও জেলিম আমার আদু তুলিয়া বড়িয়া আসবে চিন্তা করতাম বল যাই না আমি সবে আমার কমেন্ট বক্স জানাও চাই সেলিম
বলা হইলেগা কামিল ত্যাগী ফ্রম উত্তরাখণ্ড ওভারসিজ প্লেয়ার। যদি কোনো আপনাদের অভিযোগ থাকে এখানে কমিটি ইনভলভ করা হচ্ছে। আহিল বয়েজ এবং টাইগার জিন্দাহের কমিটির অধিনায়ক যিনি আছেন, যদি কোনো কথা থাকে সামনে কমিটি আছে, কমিটির সাথে কথা বলা হচ্ছে। নো উইড্রনি আইসে লুঙ্গি বেড়া कमिटी साथ और ये डिसीजन है कि ये थ्रो नहीं होगा, ये बोल के इसका रिवर्स करते हुए নাই ফিল্ড প্লেয়ার নাই, এই দেখো বেশি আমরা প্রেশারে পড়ে গেছি। tapi dia ngortan. Dia mau lewat dia, dia lagi terang. And ये बॉल डंक से हो जाएगा and new umpires are being stepped in the field. Umpires बदले हुए हैं उस मैच में the committee members are being present as the umpires of this final match. थोड़ा सा मैच की टेंस के इस मैच को इंडिया में चेंज हो गया सब फेस एक कोई should not create these new communities. First क्या जाएगा
Beautiful piece of bowling by the bowler, Mr. Tamil Tiago. क्या ही कबड्डी में इसका इस्तेमाल किया है तमिल ने स्कोर two consecutive balls in the scoreboard. আর একটু ভাবিব আমার আদি ধরা তো এটা একটু অ্যাডজাস্ট করে লইও थोड़ी सी दिशा से बढ़िया फिलहाल एक्स्ट्रा रन का इजाफा मिलता हुआ वाइड बॉल के रूप में अब तक बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया था कामिल ने पर इस बार थोड़ी गलत दिशा से भर के अतिरिक्त रन मिला बैटिंग टीम के shining for his team with the ball. हमें इस में बखूबी बहुत ही ज्यादा बढ़िया कबड्डी लफ्ज दिखाई दिए हैं दोनों कबड्डी त्यागी से देखते हैं अगले गेंद में क्या होने वाला है विल का फिर से कट में ब्लॉक हुई गेंद दैट्स अ बैक गेंद से कम गेंद से कामिल है সেলিম কত হয়েছে রে রুল আউট করবাইছে 73 টার্গেট হ্যাঁ দুই ওভারে 13 রান হয়েছে 7 ওভারে খেলা 73 টার্গেট মানে 5 ওভারে 50 লাগে না 50 না 63 60 पिछले ओवर में तो 60 रान লাগে 5 ओवर 60 रान লাগে बहुत है जिनको प्रेडिक्शन करो ओवर प्रेडिक्शन करो सन কত রান হইব 10 রান আমি অপশন দিয়া 10 12 15 8 রান फिर से बॉलिंग का बात संभालने आए हैं ओवरसीज प्लेयर मिस्टर साहिब चौधरी देखते हैं इस ओवर में क्या होने वाला है विल सौरभ बी एबल टू टेक अ विकेट 73 टारगेट 2 ओवरे 13 রান হইছে 5 ওভারে 60 রান লাগে and Saurabh with a ball আইব 7 রান 12 রান চলো দেখিছে বলার বল ডট अतिरिक्त उछाल मिली इस गेंद पर ফার্স্ট বলে কত হইব डॉट गेंद से आवाज Saurabh Chaudhary द्वारा there was a bouncy and pacey delivery by the bowler Mr. Saurabh. Let's see what happens in the next ball. Saurabh with the ball again.
बढ़िया फील्डिंग की इस बार 2 नंबर बॉल डॉट टीम के लिए मैं रन बचाने की सेक्शन एथलेटिक परफॉर्मेंस द कीपर मिस्टर सम्राट सुहेल सब बड़ी है भाई আমরা ক্যামেরা সেটআপ করলাম মানে প্রফেশনাল ক্যামেরার স্কোর Shot to the ball again and Shoaib is on বাট ডিউ টু নেটওয়ার্ক নাই প্রথমে একটু আসলো পরে ক্রাউড এমন ক্রাউড আইছে নেটওয়ার্ক নাই প্রথম 3 বল ডট beautiful deliveries का प्रदर्शन इस गेम में थोड़ी के लिए बचे इस बार शुएब मजुमदार स्टंप पे उड़ने वाली थी ये गेम थोड़ी की चूक हो कुछ बरकरार होता हुआ फिलहाल दोनों बैट्समैन के बीच देखते हैं अगली गेंदों में क्या होने वाला है क्या शॉट इस ओवर में एक विकेट चटकाने में सक्षम होंगे Let's see what happens because we all know cricket can't be predicted. So let's see. Shoulder to the ball again and Shoaib on strike. साइड बोले साइड रन হইছে হইছে 2 বল আর প্রেডিকশন মিলে एक तीर की सीधा शॉट Shoaib मजुमदार ने और कोई फील्डर के लिए मौका दिया नहीं होगा मौजूद है इस बार মেডেন তো হইছে না খালি দিছে আমরা অলরেডি সাইড বলে সাইড রান হয়ে গেছে दो गेंद बैट हो चुके हैं इस ओवर में इस बार ये स्पेशल रेजिंग शॉट है let's see what happens in the next shoulder to the ball and Shoaib strike लास्ट बॉल है दर्शन नहीं लास्ट बॉल Shoaib के बॉल से the one man army of the series is one इस बार क्या परिचय दिया है Shoaib मजुमदार ने Shoaib के बॉल again and Shoaib strike मौजूद है एक बढ़िया थ्रो अपने टीम के लिए महज 3 रन बचाने में सक्षम इस बार अभिजीत महापात्र सलीम हो गई है बैट्समैन ने एक सिंगल भी चुराया हैं? इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति 24 11 রান হইছে 11 রান তো আই থিংক কেউ প্রেডিকশন করছো না महज 3 তো ওভার প্রেডিকশন করো সাইন 24 with a loss of 1 wicket and we say it again 24 রান হইছে 49 লাগে সাইড ওভারে 24 एक विकेट के नुकसान पे 49 লাগে না নি সাইড ওভারে সাইড ওভারে 49 লাগে ই ওভারে কত হইব সবে প্রেডিকশন করো সাইন তোমার হইছে নি তাজ ভাই কংগ্রেচুলেশন अनिल त्यागी ओवर प्रेडिक्शन करो बॉलिंग के कामिल त्यागी बैटिंग स्ट्राइक के सुहेल मजुमदार प्रथम बॉल डॉट मंगलदीप पाल 5 रन फिंगर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं फिलहाल बॉल को टर्न कराने में अनिल त्यागी फिलहाल शाइन कर रहे हैं अपनी टीम के लिए बांध के रखा है फिलहाल दोनों ही बैट्समैन टाइगर जिंदा है एक ओवर बॉलर आई थिंक मन হয় 2 ওভার লিমিট और प्राइज 5 है রান 12 বেশিরভাগ 12 রান চলো 13 নাসিরউদ্দিন বড়ভুইয়া ভাই 9
জয় মল্লিক ভাই ওইব চলো সবাই প্রেডিকশন করো फिर से वर्ड्स का बदली हुआ इस बार एम्पायर्स और प्लेयर्स মোস্তফা ভাই ক্যামেরা আমি হাত দিয়ে ধরছি এর লাগে স্টেবল করা মানে ইম্পসিবল হাত দিয়ে ধরলে স্টেবল করা কোনো লাইন নাই আর মোবাইলের ট্রাইপডটা আনছি না ক্যামেরার ট্রাইপড আনছি যেহেতু ক্যামেরা দিয়ে করতাম বাট নেটওয়ার্কের কারণে মারছি শুক্র বলো নাম্বার বলো गेम स्टॉप पे भी होने वाली थी पर थोड़ी गली चूक हुई क्या ही बल्ले से गेंद ज्यादा पेश किया जा रहा है इस बार इंडिया का जिसकी मिस का वर्सेस प्लेयर जिस काम के लिए उन्हें इनवाइट किया गया था इस मैच में बखूबी अपना गोल निभा रहे इस बार कमी नहीं आगी काम किया था धोनी बल्लेबाज देखते हैं क्या आगे की शुरुआत बड़ी बनाने का प्रयास करेंगे लेट्स सी व्हाट तमिल विद द बॉल एंड शुआ अगेन शुआ अरे केला मार इस बार शुगर में थोड़ा सा गोल चार बंदा लाके के कैमल के आगे के हाथ से आगे निकल रहा है क्योंकि बॉल जैसे टर्न हो रही है कोई मौका नहीं दे रहा फ्लाई बल्लेबाज को बॉल को समझने में इसका इस्तेमाल मिस से कम होते आगे बॉल इस प्लेयर शाइनिंग फॉर हिज टीम विद द बॉल ओ बड़ा बिंदु अच्छा रहा हां बस मारे क्या भाई That was a long sideways delivery. And I can't indicate that that's a fair ball. It's a fair ball. Suzuki's getting firing those players back to the pitch. Fair decisions by them. So please no comments on them. Next ball, अब तक बखूबी अपना रोल निभाया तमिल लेट्स सी अगली गेम में क्या होने वाला है overstepping no ball call by the umpire free गेम मिलने वाली है आगे के एक्सवेल मजुमदार को एक अत्यधिक रन का इजाफा इस बार नो बॉल के रूप में टीम टाइगर्स इंडिया की टीम को देखते हैं फ्री डिलीवरी में रास्ता भाई पानी दिया 7 से लोग अभी बोलने चाहिए अभिजीत दा टीम जीतने का कैश वेल मजुमदार इस गेम में बड़ी मारने का प्रयास करेंगे लेट्स सी व्हाट हैपेंस फेज राइट नाउ ओ भाई 20 বলে 48 20 বলে 48 রান লাগে फिर से चकमा देती हुई ये गेम बहुत एनर्जी आ गई इस बार रिटायर और किया है सुनील स्पेशल लेते लेते इस बार विकेट देगा भाई কামিল দিয়াগির বল কিরকম লাগছে সবাই একটু প্রেডিকশন করো যাই বোলিং করছে ভাই ये जरूर golden arm actually a man with a golden shining for his team तमिल त्यागी बात के तमिल त्यागी कोई कोशिश प्लेयर से उत्तराखंड देखते हैं बल्लेबाजी के रूप में वो क्या करने वाला খুব ভালো বলেছে
और भाई बॉल बहुत तगड़ा Next ball over. Shibu on strike. ओवरसीज वर्सेस ओवरसीज हाँ जल्दी पता लगे हैं দুই ওভারে কামিল দিয়া গিয়ে 2 রান মাত্র কত লাগে কইলে জালিম কত রান লাগে হ্যাঁ কত বলে 18 বলে 48 রান লাগে रिबुल रब भाई बड़ा भाई हम याद दी मेरा मोबाइल धरती हो भाई लगे मोबाइल भाई इमरान तुम्हारा कथा ठीक है देखते हैं विवेक के हाथ से क्या आने वाला विवेक मेरे भाई भाई इमरान जैसा कि आप सभी देख सकते हैं बोले तो सभी बोले 48 डिलीवरीज का मजा पेश कर आपके बॉलर विवेक ने एक हमले के अंदर में क्या है will Vivek be able to score within this over एक से बढ़िया गेंदबाज मौजूद इस फाइनल मुकाबले में और अभी शामिल and Vivek with the ball विवेक कुमार लोकल स्टार है पूरा खिलाड़ी भाई बॉलिंग बाय कमिल त्यागी और सुमेश्वरी जब तक जिंदा रहेगा कमिल त्यागी याद रहेगा द वन मैन आर्मी अभिजीत दा तुम्हें देखते रहो द वन मैन आर्मी कमिल त्यागी दिया अच्छा Then Mustafa भाई Garfan retired मैं सभी को बताना चाहता हूँ 15 गेंदों में 48 रन चाहिए Hondo बोले आपको kita punya possible ase nih karena kita jangan main Hondo बोले आपको चौदह बोले 42 लाख चौदह बोले 42
बचा के रखिए अब तक टाइगर जिंदा के लिए देखते हैं 14 বলে 42 अपने टीम को जीत के दहलीज तक ले जा पाएंगे इस फाइनल मुकाबले में। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। 13 বলে 42 देखने में बढ़िया 13 বলে 42 রান লাগে। फ्राइडे डिलीवरी की थी विकेट ने बॉल अतिरिक्त टाइम मिली सफेद बादल से 12 বলে 42 রান লাগে। 12 বলে বিশাল দত্ত ভাই তোমার কমেন্টটা গেছে গিয়ে উপরে দিয়া বাট কত হয়েছিল তুমি এবার হইল এবার প্রেডিকশন 12 বলে 42 5 ওভার শেষ হয়েছে ভাই 7 ওভারের খেলা 12 বলে 42 রানের আর লগই আমার আতর চার্জ কমে গেছে। बारह বলে 42 फिर से कामिल त्यागी 2 ওভারে 2 রান ইদের আহমেদ ভাই এটা লেগে খুব মানাসি যান 11 বলে 38 রান লাগে 11 বলে 38 রান আপনারা কেউ কিন্তু মাঠে প্রবেশ করবেন না আপনাদের কাছে অনুরোধ মাঠে কেউ প্রবেশ করবেন না मैच में मैच चुन्नी चक्का लगाई है शेखर के बल्ले से इस गेंद पे एक अतिरिक्त रन 2 बॉल का एक छक्का लगे that is 6 plus 1 7 runs flying इस गेंद में एक वक्त जो लग रही थी टाइगर जिंदा है आसानी से मैच को जीतेगा देखिए लेकिन बॉल में छुपा रखा था अपने अंदर कुछ ऐसे ऐसे बड़े बड़े ड्रोन को जो भी आग उगल रही है लेकिन अभी भी मैच बाकी है 10 गेंदों में चाहिए चार गेंदें बाकी सामने है and that's a safety delivery লাভ নাই ভাই আমার কমেন্ট্রি লগে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে কমেন্ট্রি
Will it be a six? দশ বলে 30 রান, 10 বলে 30 রান। শাহজাহানুদ্দিন 10 বলে 30 রান লাগে, 10 বলে 30। पांचटा सोए मार लगातार देखी देखी खला पांचटा सोए मार सोए सोए What a beautiful reply by the bowler. Comeback अच्छा हुआ इस बार कमल के हाथों से। So God is in it. So चाहे 9 गेंदों पे 30 रन, 9 deliveries and 20 runs. बैट्समैन के बॉल है, तमिल का बॉल। बैट्समैन सोए मार सोए सोए Slice किया बॉल को शिखर ने लेफ्ट साइड की ओर चौका डालने में सक्षम इस बॉल। इस बॉल में अब चाहिए है 8 गेंदों पे 26 रन। 8 বলে 24 রান লাগে, 8 বলে 24। তোর দিলেই দিত মোবাইল, ওগুলো খরচ না। খেলা জমি গেছে, এখন আপনারা প্রেডিকশন করেন। আমার দেখা নিউজ হয়ে যাব, আপনারা প্রেডিকশন করেন। সেলিম কত লাগে? হ্যাঁ, 7 বলে 20 রানের প্রয়োজন। 7 বলে 20 রান, 7 বলে 20 রান। 7 বলে 20 রানের প্রয়োজন। আপনারা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে যান কে জিতবে। লাস্ট বল কামিল ত্যাগীর লাস্ট বল। সামনে আছেন শিবু খান ওভারসিজ প্লেয়ার, নন স্ট্রাইকে আছেন সুপ্রতিম সিনহা গেনে। जैसे ही 800 होता है 7 गेंदों में 20 रनों की आवश्यकता है। 7 বলে 20 রানের প্রয়োজন। टीम टाइगर जिंदा है। भाई मार मार भाई बोलते क्या खिला भाई बोलते क्या खिला सात বলে 19 না নিচালে, 7 বলে 19। चाहिए 7 गेंदों में 19 रन। 7 বলে 19 রান। शिबू की शॉट भाई क्या मैच हो रहा है, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं?
कमेंट करके बताइए। 6 বলে 13 রানের প্রয়োজন। Premium team of the Barak Ali, the history of cricket. Ahim boy. 6 বলে 13 রান। 6 বলে 13 রানের প্রয়োজন। আপনারা কমেন্ট বক্সে জলদি জলদি কমেন্ট করো, জলদি করো। सलाम टेरिया ने शनिवार के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा सलाम टेरिया ने सॉरी 900 अभी टारगेट है हमारा, 900 चाहिए। क्या ये मुकाबला टाइगर जिंदा है जीते? क्या ये क्या होगा चाहिए? ছয় বলে 13 রান। স্ট্রাইকে আছেন চক্রদিন সিনহা গেনে, নন স্ট্রাইকে শিবু খান ফ্রম ইউপি। हाँ भाई भाई खिलाते जमी के जय बोले 13 रन। फास्ट बॉल ऑफ द लास्ट ओवर और ये डॉट गेम नहीं, डॉट नहीं जाए। ये क्या हुआ? फास्ट बोले 13 रन। साइड बोले 12 रन लगे। साइड बोले 12 रन लगे। दो छक्कों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। शिबू खान is on the side of the साइड बोले 12 और ये 4 रन। आप जाइए 3 गेंदों में 9 रन। आप जाइए 3 गेंदों में 9 रन। तीन गेंद 8 रन दिखे ओए, 8 रन 8 रन 3 बोले 8 रन। 3 बोले 8 रन, 3 बोले 8 रन। যে যে দায়িত্বে আছেন জায়গা দেখবেন। দর্শকদের অনুরোধ আপনারা দয়া করে প্রবেশ করবেন না। कितने लोग इस लाइव सेशन को देख रहे हैं मेरे को जरा बताइए। বসে আছেন কর্মীবৃন্দ দাঁড়িয়ে যাবেন। কমিটি যারা আছেন কর্মকর্তা আপনারা দাঁড়িয়ে যাবেন। চেষ্টা যাতে আমরা ঠিকভাবে করতে পারি দয়া করে অনুরোধ করছি দর্শকদের।
जीत लगे, जीत हार लगे ना रे। And the match resumes again. Striking end पे है शिव खान। 3 বলে 8 রান আপনারা কমেন্ট করে জানান 3 বলে 8 রান হইব না হইতো না Shiv Khan, the man is standing on the pace. Nice ball. एक रन चलाने में सक्षम है। 2 রান হয়ে গেছে 2 বলে ছোট 6 রান নি ওই दो गेंदों में 6 रन। अब बताइए कौन जीतेगा? हेलेन ओए हेलेन आखिरी 2 गेंदे और रन चाहिए थे। बहुत ही रोमांचक भरा हुआ ये मैच और पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ दर्शक चारों तरफ। एक समय ऐसा लग रहा था कि टाइगर जिंदा है, इस मैच में वापसी नहीं कर पाएगी, लेकिन जिस तरह से बल्लेबाज ने बल्लेबाजी की है, शिबू खान काबिले तारीफ यहाँ पे। 12 गेंदों पे 42 रन की आवश्यकता और 12 गेंदों पे 42 रन की आवश्यकता और 29 रन जड़े अब 2 मैच है। बढ़िया गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद। अब चाहिए 1 गेंद पे 6 रन। मारो या मारो, एक छक्के में ये मैच डिसाइड होगा। अब 1 गेंदे 6 रन। अभी भी ये मैच खत्म नहीं हुआ और यही होता है क्रिकेट। आप आखिरी गेंद तक कुछ बता नहीं सकते कि मैच का रूप क्या होगा। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी। आखिरी ओवर में 6 गेंदों पे 13 रन की जरूरत थी और अपने 5 गेंदों पे 7 रन दिए हैं। अब चाहिए 1 गेंदों पे 6 रन। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, बहुत ही कमाल का ये मैच और पूरी तरह से यहाँ पे आहिल बॉयज ने अपने दर्शकों को खुश करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।